बंगाल की मौजूदा राजनीति में राजनीतिक सौजन्य शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन वोट से पहले जनसंपर्क बढ़ाने और लोगों के करीब पहुंचने का ये अनोखा नजरिया आज गोघाट में दिखा। बंगाल की मौजूदा राजनीति में राजनीतिक सौजन्य शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन वोट से पहले जनसंपर्क बढ़ाने और लोगों के करीब पहुंचने का यह अनोखा नजरिया आज गोघाट में दिखा। एक हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर राज्यव्यापी शुरू हुई हाई स्कूल परीक्षा। गोघाट हाई स्कूल में परीक्षार्थियों का स्वागत करते दिखे सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल। राजनीतिक सहावस्थान पर सवाल पूछा तो दोनों दलों ने कहा सम्मान देना हर किसी का हक है। सत्ताधारी और विपक्षी क्या कह रहे हैं, देखिए विस्तार से। पश्चिम बंगाल जिला हुगली से गौरांग बेटबियाल की रिपोर्ट। दादा आज राज्य उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू দেখা যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক সেন্টারেতে সৌজন্য উচ্চ মাধ্যমিকের রাজনৈতিক অবস্থান তৃণমূল একদিকে বিজেপি কি বলবেন? দেখুন, রাজনৈতিক যে কোনো দলই হোক, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হোক আর উচ্চ মাধ্যমিক যে কোনো পরীক্ষার্থী হোক, সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর অধিকার আছে। তো এর আগে দেখেছেন যে সিপিএম কেও খুঁজে পাওয়া যায় না, বিজেপি কেও খুঁজে পাওয়া যায় না, কংগ্রেসকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন সামনে বিধানসভা ভোট 2026, তাকে সামনে রেখে অনেকেই বাজার ধরার চেষ্টা করছে। তো সেখানে আমরা দেখেছেন যে প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি এবং তাদের সাফল্য কামনা করি। এছাড়াও আমাদের গোঘাট হাই স্কুলে জয়েন্ট পরীক্ষা হয়, সেখানেও আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আজকে এই যে রাজনৈতিক পাশাপাশি দুটি দল একই শিবিরে শুভেচ্ছা জানাতে, এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন?